morning po, Sir Mark. Meron Hindi na kami tayo. masyado makaimik, mainit. Mainit po eh. Oo, Kaya pasensya na po kayo. nagpatabas tayo ngayon. Patabas siya. Sino ba, Sir, gumupit sa'yo? Munti ka na mamatay. Ayan, meron tayong small, medium, at saka yung large natin. Yung large, 200, no? 200, 120, 75. 75 yung small. Opo. Tapos sa kanyang probiotic, ni-stack na yun, no? Probiotic, meron na tayong stock ha. 170 lang po. 170. 250, Ating malaki. mineral black. Pampatigas ng Ng itlog, ng ibon. Ibon. Yan. Tapos Ito po yung maliit. 10 pesos, 20 pesos. Yun. Ako, formula natin. Ako, formula, at saka yung mga mahihina magsubo ng ating mga alaga, pwede to. Saka pampatigas din na itlog yan. Papasigla rin tayo yung ating mga alagang ibon. Yun. Yan. Pampalaki. Ng ibon. Lumaki, no? Opo, barutin lumaki. Yan. Yan. 70 tsaka 150. Yung 250 250 grams na grams. po yun, tsaka 100 grams. Yun. Saka siyempre sa kanyang mga ibon, update natin. Hago natin, 5K pares. 5K pares. Back to back po yun. Tingnan natin. Ito rin, no? 5K. Wala na yung mga nakahiwalay. Ubus na yun, no? Nandyan na rin yun. Halo na. Tapos ang free back natin, 1.5 pares. 1.5 pares, trill back. Opo, ang inko, 1.5 isa. 1.5 ang isa. Tulad dito, inko to. Ano? Opo. Ito, sir. Baji natin. Ganda Yung nito, budget ah. natin, 6K, negotiable Ito, pa po 6K yan. to. Opo. Ito, bata, 4K. Ito, 4K naman tong bata. Yang daw po, yang. Ito, yang. Pero laki, ah. Mm. Yang pa yan, ah. Tapos meron tayo dito sa baba, 6K pa rin to. Yan, 6K. Yan. Paris na yan. Yung dalawa na yan. Ang Tapos, lalaki, ah. Itong spangle na to, na ayun pala yun sa baba, yung bata. Yan, 3K po yan. Euro 3K. Winky Line. Winky line. Ibig sabihin, mabalbon po yan. Yan, Opo. yan, oh. Yan. Yan. Tapos yung other niyan, 2K na lang isa. Ang lalaki nung isa, oh. Ang lalaki nito. Opo. 2K po isa. Opo. Sa mga ordinary natin na wala ano. Yan yung mga budget kit, 1.5 to 1.8 pair. Fair. Bigyan ano yung Tapos, 1.8? Anong 1? Ano yung meron 1.8 dyan, budget na tsaka budget kit. Okay. Ano na po yun. Halo Tapos na. 2.5 din yung iba. Ganda nito. Ito 2.5 to sigurado to. Yan, oh. Balikan po natin. Baka may magustuhan kayo, ha. Eh, ito pala, oh. Sir, ito. Yung mga bio natin. Bio 700 pair. Iba talaga ganda ng mga bayo, no? Oo. Tapos ang ano natin, palo na galing sa RB 700 lang isa. Ito palo. Yo. Palo Sigan. RB. Back to back palo. Back to back RB ang nanay tatay niyan. Ganda talaga ng mga violet, oh. Sold magka-violet. Ito rin, oh. Yeah, shoutout ba? Meron ka? Shoutout kay Wings and Feather. Huwag muna mag-ride. Tangina, sobrang init. Bahay muna tayo. Oo, Bahay muna. bahay muna. Yun. Napakasarap ng mga taong naka-solar. Anli ang aircon. Ali, napakamahal naman. Thank So, you. yun lang. Thank you. Good morning, Sir Dondon. Good Morning. morning. Ito, Lutino. Ay, yellow bulls pala to. Normal pre, no? Oo, 1.5, tatlong piraso na. 1.5 tatlo. Oo, tatlo na yan. Ganda. Etong albino natin, Albino Opa saka Lutino Opa, 2K. 2K pares? Oo. Pares? Oh, possible yan, possible cap. 2K pares na yan. 2K Lutino pa yun pre, ha? Oo, saka Albino Opa. 2K lang? Oo, Ang mura. mura magbenta eh. Nagulat ako, ah. Eh, pag nagbenta tayo mahal, may nagagalit. De, promo lang niya yan. Promo lang, no? Oo, mabilis promo lang yan. siya, mabilisan lang. Sa mga Alps natin, magkano? Ganun pa rin, 1.5 lahat. 1.5. 1.5. Ito pa, 1.5. Oo. Ito rin, 1.5. 1.5. Ganda nitong Alps na to. Ito, 1.5 din? Pre. Oo, lahat yan. Ito, 2,000 to. 2,000 yan, pati yung pitch space. Peach Space. Ayan yan. Ito, Oo. dalawa. Ito, 2,000 raw po ito. Oh, redwood. Saka itong isa. Ito, Peach Space. Ito, ang 1.5, no? Oo. Saka ito. 1.5. Dito, 1.5 din. Eh, pre, paano nga pre, nakaangat? Baka Ay, mahulog.
Saan ba? Yan. 1.5. Ito rin, 1.5. 1.5. 1.5. Ano, pre? Kunin mo yan, 1.3. Ito, sa mga ganito, 500? Yan, Oh, 1.2 pares. 1.2 ang pares dito. Maliban sa Parblo Opa Dilute, 1K yan, Ito. babae. Magkano yan? 1K yan, proven. 1K yung Parblo Opa Dilute. Oo. Namatay na yung Tapos sa mga lalaki. Perso Classic, 1.2. Oo. Dito, pre. Yan tapos na yan Ay, tapos na ba to? Ay, oo nga, no? Abs 1, 1.5. Ito, 1.5. Ganda. Oo. Laki ng size, oh. 1.5. Rotiron pa yung 1.5. Ito, Green Olive, back to back, opa. Yeah, split ino yan, 1.5. 1.5. Oo. Ito rin, Spitino rin to. Yung green. Proven. Sure split ino, green opa sa Lutino opa. 2K. 2K. Ito mga Perso Classic natin, to. 1.5, 1.5 lang yan. 1.5. Slaty po isa, oh, power blue. 1.5. Ito rin, 1.5. Excuse me. 1.5. Ito rin po, yung violet, oh. Yeah, 1.5. 2K yan, Ito, bio. 2K to, violet. 2K to, violet. Pati yung move sa baba. Move. Ito, Batman. Dito mo lagay pro para di ka matakpan. Ito, 2K dyan. 2K. Slaty saka move. Ganda, 2.5 daw po SDT. Saka move. Itong paid palo, pre. 1.5 proven. Proven paid palo. Yan, 2,000 proven din yan. Lutino Proven Opa din, 2,000. project. Opa to, ah. Lutino Opa saka Green Opa sure split ino. 1.5 din. 2K. 2,000. Itong back-to-back green, Ewing. Post ino lang yan dahil hindi pa nanganganak ng Lutino Opa. Pero proven. Magkano dito? 1.5. 1.5. Ito, Crimino at saka Albino. Creamy sa albino 1.5 lang dyan. Normal to, normal. Normal. Ito, Yellow Bulls Opa. No? Oh, Yellow Bulls Opa. 2K. 2K naman to, Yellow Bulls Opa. Ito rin, 1.5 to, no? 1.5. Crimino at saka Albino. Itong Violet Perso at saka Green Opa Perso. 1.5 din. Back to back Opa po yan, ha? 1.5. Itong mga bata na Yan, 1.5 lang yan mga classic. classic, no? 1.5 lang. 1.5. Ito rin, 1.5. Ito yung Fisher. RF line 1.5. RF line, 1.5. Crimino, Dicino 1.5. 1.5 naman to. Itong nasa baba na to. 1.5 pares. Mga split ino yan. Spitino naman to. Oo. Cattle bone, pre, meron ka? Parimbonyo meron, tingi-tingi Wala lang. na. Yun lang, yun ang dala Sir Boy, Sir London. Sir, shoutout. Shoutout sa masugid nating follower. Salamat sa pag-follow saka thank you sa pagbibili ng ating mga paninda. Yo, thank you. Sir MJ, good morning. Good morning. Update mo lang kami, sir. Ayan. Ito, wala natin ito. Perso natin, classic. Classic lang yan, 1K lang yan. Pusin nyo yan, ha? 1K. Oo, 1K na lang. Kapalitan nga eh, wala. Hindi, ganun talaga. Next natin, ito, normal na green opa Ewing. Green Ewing Opa, back to back. 900 lang yan. 900. Tapos itong Green Opa. Boss YF, Post YF. 2K lang. 2K. Post YF po ito, ha. Back to back, Green Opa, Post YF. Saktong-sakto, pang-project ngayon, no? Oo. Hindi nyo na itatanong, minsan sa summer nagbibreed ang ibon, eh. Hindi po sa malamig na panahon, eh. Uy, back to back to, ha. Yellow face. Yellow face. Yung opa rin yung hen. Isang green Ewing, no? Diet Ewing na yellow face. Yet Ewing opa, yellow face. Saka, Tapos, ito, Dick. Split opa. Postino, parehas. yun, no? Ganda, oh. 15K lang yan, dalawa. 15K, dalawa na po yan. Parehas visual. Isang split opa at saka isang opa. Pero pwede naman kahit hen lang opa. Pagkahen, magkano? 8K lang yung hen. 8K. Yung split opa, 7K. 7K.
Ganda oh. Ibawas pa naman, wala ang problema ron. Ganda. Yan, tinututo ko na po ha. Ayan ha, para makita nyo kung maigi. Baka makilatis nyo. Ito mga... Aqua B1. Ganda oh. Opa. Dan follow to? Hindi. Boss Dan. Ito Dan Opa lang. Hindi ako yan. Iwalay mo nga pre. Ito, unahin natin ito. Okay. Sir, ano ID talaga nito? Dan Palo lang yan. Dan follow. Opa. Opa. Hard blue, opa, dan follow. Oo. Solid oh. May DNA ba to? Wala. Wala. Possible ano lang, possible tap. Solid oh. 4K lang yan, 4K. 4K. Uy. 4K. Mura ha. Ganda oh. Quality. Kompleto po yan oh. Ito mga aqua B1 natin. Oo, possible Dan. Mukha siyang homo, no? Mga homo no. Homo. Pero B1 lang yan. Magkano sa? Yan, 3.5. 3.5. Solid. Solid oh. 3.5 po isa. Post dan. Oo, boss Dan. Ito mga Lutino Opa. Oo. Yan, may mapula. Yan sa mga mahilig po sa pula. Yan Lutino Opa. Magkano dito? 5K. 5K. Lutino Opa. Solid. Kalabas yan. Ito solid yung nasa harapan no? Oo, mas solid yan. Solid to. 5K lang yan. 5K lang dalawa. Ang ganda. Homo B1. Homo, tsaka... Alin na homo dyan? Ito to. Yung ino? Homo pa ino. DNA cap. Ganda. Nakakuha na yung isa. Ang ganda dito ha. Anong ID dito nasa harapan? Aqua Opa B1. Boss Ino. Post ino. Sa Homo, 17. Ha? Sa visual 17. 17 yung Homo. Dito, 3K lang. 3K naman ito nasa harapan. Ito. Ito 17 nasa harapan. Ayan ba? Ito na, ayan oh. Ganda oh. Bata pa ba? Ito, matured na to. Mga 7 months na siguro to. Ah, ito. Yung hen, medyo bata pa. At 3 buwan lang siguro. 17 saka 3K. 3K. Ganda, solid oh. Alin dyan sa'yo? Eric kakatail. Ayan, kakatail. Daming Pikachu oh. Mga Lutino po. Lutino kakatail. Magkano pares? 3K. 3K. Lutino po ang pares. 3K po ang pares ng mga Lutino. Pikachu po tawag yan eh. Pikachu. Doraemon. Kaya sa mga... Mga baji natin. Baji, magkano baji? Dito, 4 na lalaki, 4 na babae. Pakita natin. Sa nung bayar, nakikita ng mga... Magkano, paano? Alin babae dyan? Ito, Ito babae. 4. 4 na green na babae. Tapos, 2 blue, 2 green din na babae, na lalaki naman. Magkano pares? 1.5 lang. 1.5. Classic to no? Ano to? Local. Local baji lang yan. Local baji. 1.5 daw pa pares. Kahit 1.4 lang problema. Pares yun no? Oo, pares. Ay, nasa harap. Ito ano dyan? Sige. Yan, okay na yan. Huwag na. Magkano sa Crimino? Crimino pa? pa, 2 pares. Magkano kada pares? 7K. 7,000 daw po. Ito pa isa. Solid oh. Ito. Deck, opa. Deck opa naman to. 2K. Stick ino to no? Namumula ang matay. Ganda nito. Ganda. Dito. Normal Lutino opa lang yan. 1.4. Ito, Lutino pa ulit. Oo, Lutino opa. 4K naman dyan. 4K. Green opa pale. Green Opa Pale. Avocado line. Oo. 2K. Albino opa. Albino Opa. 2K din. Okay. Ito Lutino opa. Pares babae. 2K ang isa. Kano? 2K. 2K ang isa. Oo. Ito. Bull Cielo opa. Lutino opa hen.
3K lang yan. 3K pares. Lutino Opa, saka Bulls Opa. BF Ewing yung ano ah. Oh, UN. Yung Yellow Bulls. Oh, yellow bulls pa. 3K. So, Lutino Opa, back to back. Lutino Opa, saka 3.5. back to back ba to? Oh, back to back. Ano? 3.5. Yan, bulls. Bulls white, Lutino. Ha? Bulls white, tsaka Lutino. Bulls White? Bulls White. Yellow Bulls. Ay, bulls. Yellow, Yellow bulls. bulls. Pala. Mali-mali. Saka Lutino, normal. 1-1 lang yan, dalawa. 1-1, dalawa. Back to back Lutino, 1-4 ulit. One, 1-4. 1-4. Bulls. Yellow Opa, tsaka Lutino. Magkano to? 1-4. 1-4. Ganda. Aqua B1, Split Opa. Hack to. Oh, Aqua B1, Palid. palid. Ito, palid. Ito, palid yun. Nasa harapan. Ito, to. Ayan yung silaw. Yan. Aqua Palid yan, Aqua Palid. Aqua palid. Normal. Oo, 7K yung dalawa. Magkano? 7. 7,000 po ito, pare. 1K lang yun. Ito, Yellow Bulls, saka Green Pied, no? Pares ng 5. Ha? 1K lang yung dalawa. 1K. Oo nga, no? Hindi ba Yellow Bulls yan? 5 lang din. 5 lang din, malinis lang. Magkano dyan? 1K. 1K. Na ito? Wild type, medyo bata pa eh. White type na yang 1.5 lang yan. 1.5. 1.5. Oh, ito pa wala. Ito, yung gusto na sir eh. Yung perso natin magkano? Ha? Perso. Yung perso natin, 1.5 din. 1.5. Ito po Green kapag. o papel, 1K. Green o papel, avocado to. Hen. Magkano yan? Hen, 1K. 1K. Albino Opa, 1K. Albino pa. Gold Stripes Opa Line, 500. Ito, 500. Sa kabila, Mga ano yan, mga Lutino Opa Line natin na ito. Medyo, ito, Vladimir ito eh. Itong isa na to. magkano yan? 3.5, 4K. Uy, ganda niyan ha. 3K lang, 3K. 3K lang, Daddy Mary. Uy, ganda ka. Possible ka. Possible cock pa. 3K lang? Oo. 3K. Yan, Daddy Mary po yun. Ayan o. Ayun o. Kita-kita naman talaga. Ayan o. Solid boss. Ito pa boss, 1K lang din. 3K daw po yan. Pare, krimino pa ba yan? Oh, dalawa. Magkano krimino pa namin? 3.5 ang isa. 3.5 ang isa. Isa. Ayan. Tapos, itong mga yellow bulls. Hindi, Lutino na yung iba. Lutino normal lang. Lutino na ba lahat yan? Ito, perso na to. Power blue. 300 na lang yan. 300 lang. Ayan. Yun. Ayos. Okay na. Yun. O, Save J, shoutout. Wala tayong mga shoutout ngayon eh. Wala. Di ako napag-ipon. Yeah. Thank you. Morning po, Sir Lito. Good morning. Good morning. Update na tayo, sir. Budget meal natin. Budget meal. Yan. Parehong Opaline. Violet Ewing po ito. Saka blue. Ebe 700 yan, boss. Ayan o, Violet Ewing po yung nasa... Yun, tapos isang blue opa. 700. 700. 700. Back to back na Lutino Piser. Lutino Fisher. 1-3 lang dyan, boss. 1-3. Solid din ha. Back to back na Lutino Opa. Nagsusungit eh. Pinag-iwalay lang. Pero proven na yan. Proven. May stress po kasi nasa maliit na carrier. Medyo mainit eh. Magkano kada isa? Yan, pares na yan. 3-5. 3.5. Lutino pa po yan. Proven na yan, ha. Proven. Ganyan po kasi yung mga ibon. Kahit na banded or couple, pagka nasa maliit na carrier na stress, nag-aaway. 3.5 no? 3.5. 3.5. Meron tayo mga budget meal na 600 kada pares. 600 ang isa. Pares Kada yan. pares. 600. Ito pa. Back to back na Power Blue.
600. 600. Green at saka Blue Ewing o blue wing. 600 po yan. Pati ito, Apo. 600 din. Yan, bali sa 600 po, 6 na pares ba? O 1, 2, 3, 4, 5 pares. 5 pares. Ito pa isa. Kasama to. 600 lang. Ito po, back to mag move. Bob. 600 din. Yan. Ito pa, sir. Kakatail natin. Kakatail magkano? natin, parehong lalaki, 1K isa. 1K Short. isa. 1K po ang isa kakatail. Parehong lalaki. Kulay nito. Charcoal. Charcoal na pastel face, parang ganun. Saka ito. Saka isang pearl. Basta 1,000 raw po isa, lalaki. Ito hindi. Hindi. Ito hindi. Hindi rin. Yan, available natin, Yan lang, boss. Abel Sir Lito. Yan, shoutout. Wala ka shoutout? Kaway-kaway na lang. Okay. Thank you, thank you. Salamat. Let's go!